Strike teman-teman, strike teman-teman, strike teman-teman. Strike teman-teman. Goyang kena, goyang kena, goyang. Oh, kawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Alvindi 218. Oke teman-teman, kali ini mancing lagi. Spotnya seperti biasa di selokan sawah. Dan saya pakai umpan cacing pohon pisang. Targetnya seperti biasa ikan water. Ikan apa aja, yang penting strike hari ini. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang baru gabung, saya ucapkan selamat datang di channel Alvindi 218. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, serta komen ya teman-teman. Dan share ke teman-teman sebanyak-banyaknya. Oke, semoga hari ini ada hoki dan menghibur teman-teman pastinya. Tanpa lama-lama lagi, gimana keseruannya? Tonton terus videonya. Lanjut kita mancing. Bismillahirrahmanirrahim. Strike teman-teman. Strike teman-teman. Strike. Oh, kawak. Strike teman-teman. Oh, kawak. Oke teman-teman, lanjut lagi teman-teman. Oh, trek kecil teman-teman. Oh, kawak. Oke, lanjut lagi. Oh, habis umpannya teman-teman. Strike, strike teman-teman, strike teman-teman, strike teman-teman. Babon teman-teman, babon teman-teman. Oh, kawak. Oke teman-teman, kita pindah spot teman-teman. Kita nyari spotnya dulu. Oke teman-teman. Nah, ini kayaknya spotnya teman-teman. Kita pindah ke sini dulu teman-teman. Oke, lanjut di sini dulu teman-teman.
Oke teman-teman, kita lempar di sini dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Trek teman-teman, masih kecil teman-teman, tapi tak apa-apa teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi teman-teman. Trek teman-teman, trek teman-teman. Waduh ya teman-teman, babon. Oke wak. Oke teman-teman, lanjut lagi teman-teman. Trek teman-teman. Babon lagi teman-teman. Okrawak. Lanjut lagi teman-teman. Kena lagi teman-teman. Setrek lagi teman-teman. Kawan. Oke teman-teman, lanjut lagi teman-teman. Di pojokan ini teman-teman. Strike teman-teman, strike teman-teman, strike teman-teman. Strike teman-teman. Kerabak. Ini lumayan babon ini teman-teman. Oke, kita kondisikan dulu teman-teman. Oke teman-teman, lanjut lagi teman-teman. Masih tetap pakai umpan andalan cacing pohon pisang teman-teman. Kayaknya lepas teman-teman. Kita coba lagi teman-teman. Oke, kita lempar lagi. Ada pergerakan lagi nih teman-teman.
Oke teman-teman, lanjut lagi teman-teman. Nyangkut teman-teman. Taruh sini dulu teman-teman. Kena teman-teman. Kena teman-teman, strike teman-teman. Strike teman-teman. Oh kawak.